Салом алейкум. Дар абзори имрӯзаи мо Corolla, Toyota Corolla D, чи хеле ба забони тоҷикӣ мегӯянд. Corolla як боша нӯм поколенияй, ин значит даҳум поколенӣ мешавад, агар қонунӣ бигем. Corolla мо Toyota Corolla мо соли 2009, комплектатсияш хай фул нестай, светша чи хеле дестен, свети у қадар хадавои бадам нестай. Ва Corolla D ва C основном ҳар душ як мошинанд. Мисол яке аз ан беҳтарин мошиное ки мисол агар ки ман худам барои худам бихарам дар нарх мисол фикр кунам, яке аз ан вариантҳои мошинае. Барои чӣ? Барои ки мисол дига ям мошинае ки дига фикр намекунӣ ки мисол маслиҳат дора надора, меброи мешини рай мекунӣ ки ҷои дар коршам мезани мерай. Барои чӣ ин менам айн мошин дар нархаш дар фикри ман меарзад. Примерно мисол дар нархи 70000 примерно минус плюс. Барои ки ин мошин дар даври худаш мисол дар солҳои 2009 10 11 дар времяҳои худаш ай ҳама дар серфурӯш ки мисол дар дунё ми харидаган ин мошина Toyota Corolla. Ва ин мошини имрӯзаи мо чӣ хеле гуфтам соли 2009 моториш 1.6 ва дар салонш хай фул неста, ина мултирул неста ин мошин. Чӣ дора иҷа дига? Дар иҷа кондиционер дорад, печка дорад, тамом. Хай яка нашоти качества бигем салон қадар мисол качества бақувват неста, не ки зато мошин надёжнияй. Мошин дига фикри ягон на маслаш намекунӣ, на ягон аккурат намегарди. Нашоти хадавои мошин сагҷонай, конкретни сагай, чот ки чанд қариб форад бугуфти япо хизматат мекуна. Ягон проблема надора, не ки мотори коробкаи мошин мо чӣ хеле мебинем автоматай. Ами айда то 2008 хато накунам, агар ами Toyota Corolla робот будам бисёр, робота механик. Не ки во чӣ хеле ма чанд каса парсидам одамое ки истифода кардаган, гуфтанд ки ами коробкаи робот механик чут ами дар Toyota Corolla проблем нияй. Ва дар 2009 уже чӣ хеле мебинем ана автомат қатъиян, ки автоматш ягон проблема надора. Яке аз минусҳое ки ин мошин ман медонам, во чанд кас соҳибои мисолам Corolla парсидам чие, кам ами рулавоеш проблем нияй чут тамом. Дига хеле ягон хадавоеш, расходаш ҳама тарафа ништиягай. Биё хайна завод. Не ки мошини мо нигоҳ ки чӣ хеле старт стоп нестай. Нормали заводид мешава, хай клит қатъияй. Расходш примерно ам соҳибаш ман парсидам, минус плюс примерно 10 литрай. Дар ҳамин шаҳр аккурат намегарди, агар 9 литр мехӯра, хай нормале мисол. Хабар нест. Хай ба ҳама маълуме ки мисол Toyota мошини надёжнияй. Ин менам Toyota Corolla мошини надёжнияй, ба ҳама маълумай. Бин хай як ай мекунем, борадам мебинем ку чӣ хеле дарахча чӣ хеле нишон метавад. Вақте ки ин мошина мешини уже сразу завод мекунем уже мисол нисбат ба ман мена худам хундаи Elantra дорам, нисбат ба мошини ман чӣ хеле видео пешина дар ман обзор кардам мошини ман. Нисбат ба мошини ман боли инатари мошина ки нехе вазмина кай. Нисбат ба мошини ман да хеле мешини уже маълум айда хадавоиш ҳам нағзай мисоли хеле майда чӯйдаи хеле чиқричои майда пайдара гуфти япа у қадар ҳисси бадам намекунӣ да майда пайдара. Барои город, барои загород нормали мошинае. Мошине ки бигем дар нархш меарза, види беруншам бениҳоят види базеби хушрӯай. Ҳама ҷиҳата даруншам хайна даруни танг нест, нормале мисол. Агар ки ту мисол мошин хариданӣ бошӣ барои худ фир гаштан, семени ягон ё рафтан омадан, айн мошин беҳтарин мошине дар нархаш. Камера рӯз қабрат ки гапаро местай. Вақте ки ин мошина мисол дар рам мебура, уже мошин маълуме ки худаш объёмнияй да мисол сабаки бадам нестай, среднияй. Барои чӣ бисёр одамам ин мена Toyota-ро интихоб мекунанд барои надёжни буданаш. Боз кондиционера кручат кунам ки чота гарм шудем. Акман намедонам ё воз да микрофон безе мия хушру мия оvozi мане ки мо гарм бажем, агар кондиционера гиром кунем. Ва чӣ гуфтеста будем? Яке аз ан беҳтарин мошино ҳастае ки ами одамам агар ки бихоҳӣ барои худ бихарӣ мошин ва фир бигарди, айн мошин на самом деле ам хеле мошинае. Примерно ин мошино дар Тоҷикистон ами 70 75 80 ҳазор ай. Леки ман агар наличи боша мисол бихарем, ман фикр мекунам дар нархш ин мошин стоит озӣ. Барои чӣ? Салона ки базеб дора, беруншам видшам нормалияй. Ана Corolla D ва Corolla C чӣ хеле гуфтам фарқият намекуна. Ай берунш кам фарқият мекуна халос. Ва дар даруни городам бигарди примерно расходаш 9 литр 10 литр ай. Мисол ин мошини ки озӣ ман ҳастай дар ҳамин рафтаистам примерно расходаш 9 литр 10 литр ай бардоро. Ва агар ки мисол якум мошинат боша, надонӣ ки чӣ мошин бихарӣ, фикри шахсӣ ман қатъи ҳамин мошин Toyota Corolla D C агар ки маъқул боша, даже ҳамин ин менадаш барои арзонтарай, агар ки маъқул боша 100% барои хариданаш. Хеле мошинро ай ҳама хуб мешавад ки ягон шинос бихарӣ, барои ки боли мисол ё ки ягон ҷо ягон шинос бихарӣ, штобе ки мисол свежитар бошад да бардор бидони ин мошин чӣ хеле ай. А технически частшам у қадар ғам наметавад.
ماشین هم بگم سگجون بگم شواده کنکرنی خدمتی دا مخری میگردی به ماشین اتوش نشد اگر که بگو مثال دا شهر چخه میکشه راست خود مثال تویست موتور چخه میکشه این یه موتوری هم ماشینی که از مشتگیم مثال خیلی سنباخه هم نیست دستات چنای بس های نرمالیه دمی ابیومی که هم خیلی خودش هم ماشین است به هم قدر بس های بعد نیست برای که ماشین غم نه تا راست خود نداشته باشه شهر نیست دیگه اون ماشین مثال چایکا باشه فکری من قطعی ماشینی که غم نداد ماشینی که غم نداد مثال راست خودش نکردی فقط بنزینش ریختی قطعی مسئله گشتی شهر نیست که ماشین چایکا باشه مثال به ماشین اگه پایکا مایکا مو کدای نیستیم وقتی که همین یک ماشین دامش نیوجه مثال ماشین نرمال کامفورت نشد خداویش من این میانه رفتم یک استورا پرسیدم گفتم خیلی ماشین پیش مثال بسیار میام با چه پروبلما گفت مینوس ندارم این ماشین یه دینست یعنی مینوسی که داره ما یک استورا این میانه پرسیدم استور ماشین استور نرمالی را مینوسی این ماشین رولویش های رولوی این ماشین کم کم نستم هم دلی غم دادای با چند کسی هم گفت که ماشین این کارولا را مثال رولویش کم کم غم میده تمام دیگه مثال در را کشیشش نرمال نیست سنباقه نیست و بگم کامفورت مثال کامفورت نیست نرمال نیست کشیشم همه جهت خوبه نشد خداویش مثال بقوت های خداویش سس نیست سگ واری گفت دیگه پا خداویش ماشینم خدمت میکنه بعضا ماشین مثال این ماشین خودم مثال بیارم خونده اعلان تره خداویش جست که برادرو آن این ماشین خیلی نیست این هم بنزین مسئله را میجقی دیگه هم خیلی خدمت کدام نگیره نشد شما ازالیت سیاش بگوی اون قدر بزیر به من سای نرمال نیه مثال توش تو اگر 60 میسه وشد در میکروفونی من کانسانر جگریم کداگیم ماشین سابقی بعد هم نیست خیلی تایو تایی با هم معلومه که ندیوش دی ماشین های در این سگمنتی 3 در سالوی خودش چند سال اخیر ای همه در بسیار ماشین بگیم ماشین سامی پرادوایی می ای ماشین بودگی ای همه بسیار ماشین خریدگیان значит در نقش این ماشین ستویت های یا نه значит این ماشین در نقش میارزه که میره مثال دامید پولی در دنیا بسیار خریدگیان نسبت دیگه ماشین دیگه اکثر در نظر دارم دیگه ماشینایی که با همین اورو وینن ای همه در بسیار در اورو وینی خودش همین تویوتا کارولا را بسیار خریدگیان значит کامفورت راست خودش بسیار نیست تکنیکی پروبلم نداره سالن تازه که خشروای میختی گفت که میگرده و نشد شهرم نرمال اینا میکشه خشروای خیلی چوت کاگ میکشه نمیلرزه ماشین مثال خیلی گفتم خداویش با خواته خداویش نرماله به قوقا مثال جزیر نمیشه ماشین خیلی ماشینا کوجه بگیم کونه همش سال 2009 دیگه یا نموش نمیدروه مثلا ای واگن دیگه نمیدروه باردارو فکری من قطعی ای همه واریانت خوبه که بفورد بخری چه دیگه شینوس بخری شخصا فکری من قطعی ایگون شینوس ماشین شینوس هم خریده ای ماشینو من فکر میکنم دیگه ایگون جای گفتن نداره برای کی مثال سالنش هم مثال سالن خیلی بگیم ایگون مبل بقواد نداره که مثلا نشد تو گاب زنیم خمی ابی چینیا کرد در نرخش گفتم چه خیلی گفتم در نرخش توییت که مردمی قدر بسیار خریدهش سالنش هم سالنا که شده که خشروای و استویت ماشین کنکرنی ماشین استویت راست خودش کمای همه طرفا زورای تمام نصیب باشه اگر شما در چین نمون ماشینی که اینترست باشه ما شما دیگه نمیگم که مثلا لایک پایک بزنین اختیارتون یه دینست این چیزی که ما شما خواهش میکنم در کامنتر بنویسین که چی نمون ماشین شما در اینترست نیه چی نمون ماشین خلاص پناهتون به الله